ନାଇଁ ନାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକେଇଥାନ୍ତା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଛି ନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼େ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଆର୍କୁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଯାହାକୁ କୁହାଉଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଗଲା। ଆଉ କାହିଁକି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହିବ? ଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାଂଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆ ଉପରେ ପରଦିନ ଡିବେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ପଛରେ ପୁରୁଣା ବିଜେଡିର ହାତ ଅଛି, ୟା ମଧ୍ୟ କହି କିଛି ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ଖସିଯିବେ। ପୁରୁଣା ବିଜେଡିର କ'ଣ ହାତ ଅଛି? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ କାହାର ନୁହନ୍ତି? ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହେଇନି। ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଏତେଦିନ ମୋ ସାମ୍ବାଦିକତା ଜୀବନରେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କର ଏଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେବା କେବେ ମୁଁ ଦେଖିନି। ବିଜେପିରେ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ଥାଇପାରେ, ଅଛି ତ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତ ଗୋଷ୍ଠୀବାଦ ହେଇପାରିବନି ନା। ସବୁ ବାଦବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଯେ ବିଜେପିର ଟାଣୁଆ ନେତା, ସେ ଗତକାଲି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କୁ କିଏ କହିଥାଉ, ଯାହା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାହାରୁଛି କି ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କହୁ, ସିଏ କାଲି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଗିରଫ ହେବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ପ୍ରଶାସନିକ ସଙ୍କଟର ଅବସାନ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଘଟଣା ପରେ ପରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘଟଣା ପରେ ପରେ এই বিএমসি ঘটনাটা সরকারକୁ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଆପଣ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ସେଦିନର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ସେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଦେଶରେ এই ଦୃଶ୍ୟଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଥିଲା, ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାଂଶ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆ ଉପରେ ପରଦିନ ଡିବେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆ ଉପରେ ଭାରତବର୍ଷର ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ପୂର୍ବତନ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସମସ୍ତେ ଏ ଘଟଣା ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି, କିପରି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସେଥି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଟାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏଣୁ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସଂଘ ଧର୍ମଘଟ କରିବା, ଧର୍ମଘଟ ମାନେ ବିଲକୁଲ ଛୁଟି ବନ୍ଦ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କଲେ। ଏପରିକି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସଂଘମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଏଇଟା କରିବେ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ, ଖାଲି ସାଧାରଣ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଅତି ସିନିୟର ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର, ଆଡିସନାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ କ୍ୟାଡର ଜଣେ ଅଫିସର, ସିନିୟର ଅଫିସର ଅଫିସ ଭିତରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋଇଠା ମାଠୁଆଙ୍ଗରେ ଘୋଷାରି ନାଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ସେଥିରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଅଫିସର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଭୀତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ କଥା ଯେତେବେଳେ କରୁଛୁ, ସରକାରୀ ଦଳ ଭଲ ନେଲା, ଇମିଡିଏଟଲି ଗିରଫ ହେଲେ, ପ୍ରଥମେ 3, ତାପରେ 2 ଏବଂ 5 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସଭାପତି ବହିଷ୍କାର କଲେ। ଏ ତ ବଢ଼ିଆ କଥା, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ଘଟଣାର ଅଫିସରଙ୍କ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଆର ପ୍ରକୃତ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଗିରଫ କରାଯାଉନି, ସେ ଦାବିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ ଏବଂ ଗୋଟେ ସଙ୍କଟ ପରିସ୍ଥିତି। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସଂଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସହଯୋଗରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଗୋଟେ ଶାସନ ଚାଲିପାରିବନି ଏବଂ ଓଡିଶା ଅଫିସର ଆସୋସିଏସନର এই ଧର୍ମଘଟକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଛୁଟିକି ଆଇଏଏସ୍ ଆସୋସିଏସନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କଲା, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଚଳାବସ୍ଥା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଡ଼ୁଆ ପଶିଲେ, ନିଜ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ସମୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ, ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ଦଳକୁ, ସରକାରକୁ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଇଲା, ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ଅଡ଼ୁଆରେ ପକାଉଛି, କିଏ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ ଏବଂ ଯାହା କୁହାହେଉଛି ଯଦି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ତାକୁ ଯେ କହିଲେ କେହି ବି ଆଇନର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଖୁବ୍ ଭଲ କଥା ହେଲା, ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ହେଲା। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ସେଠୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଘଟଣା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ସରକାରୀ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ସଙ୍କଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ସମାଧାନ ହେଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଏବଂ ଏହା ଫଳରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା, କ'ଣ ସରକାରୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀ ଥାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆଇନକି ହାତକୁ ନେଇପାରିବେନି, ଆଇନକି ହାତ ନେଲେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ନାହିଁ, ଏ ବାର୍ତ୍ତା ତ ଗଲା। ଏହା ପରେ ସରକାରୀ ଦଳର କିଛି ବିଧାୟକ ମାନେ ଚେତିବେ କି ଯଦି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଗଲାଥରକ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ
जी पाटनागढ़ जीति विधायक से शपथ नहीं ना से जड़े जंत्री प्रति जो व्यवहार कले से गिरफ कराई जेल रही विधानसभा प्रथम अधिवेशन जोगदे पारे नहीं या तो होता से सरकार जे सरकारी अफिसर माड़ा हो धमक दिया नुहे किंतु ये घटना गोटे मेसेज गला जे ए द्वारा समस्ते गोटे सतर्क बाणी पाइले जे ए भलिया आचरण कौन सरकारी दल नेता मंत्री हेले भी एक कथा करि पारिबे जगन्नाथ प्रधान आत्मसमर्पण करी एक प्रकार नुआ सरकार को बंचाई देले कि बंचाई देले तो नुहे सरकार भावमूर्ति बंद एथे प्रतिष्ठा हला ये सरकार से संकट रे थिले एवं जदि करिसंती से धर्मेंद्र प्रधान परामर्श करथां का परामर्श करथां कि जानिनी मुझे धर्मेंद्र प्रधान परामर्श न दे था ताल मध्य भी सरकार कार्यानुष्ठान करवा उचित थिला करवा उचित थिला करवा दरकार थिला एवं विशेष भाव रे आप देखिए ये घटना जेबड़ी भाव में जो रूप नहीं कि जो स्तर में पहुंची गोटे पक्षे प्रशासनिक अधिकारी माने आईएएस वाला भी असुखी थे प्रकाश कले ओएस अफिसर अनुखी ओडिशा रेवेन्यू अफिसर असुखी एपरिक इंजीनियर संघ मैंने प्रकाश कले तो सी दृष्टि गोटे सरकार गोटे पॉलिटिकल अथॉरिटी गोटा पटे सरकारी अफिसर आ गोटा पटे जाता इधर शासन चलो कि चलबनी देश राज्य शासन व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी मानक नहीं होकर जो निर्वाचित सरकार निर्वाचित सरकार नीति नियम को कार्यकारी करेंगे सी देखिए दुर्नीति कले आज कहे दुर्नीति दुर्नीति कार्यानुष्ठान कर पूर्ण क्षमता सरकार अच्छी प्रोटेक्शन दवा उचित नुह किंतु जो भाई आचरण बीएमसी ऑफिस है आप कौन सर तो कौन सी भाव घोड़े पारे या पचर पुराणा बीजेडी हाथ अच्छी या मत कही किसी लोग भावुले खसीजे पुराणा बीजेडी कौन हाथ अच्छी सरकारी अधिकारी कार नुहति से सरकार आमर कथा अच्छी सरकार निर्वाचन सहित सरकार परिवर्तन हुए किंतु प्रशासनिक अधिकारी स्थायी से था से रे जी सरकार आसना कहीं तेणु से जी सरकार आसो जी निर्वाचित हम से निर्वाचित सरकार नीति नियम को निर्देश को कार्यकारी करेंगे किंतु संविधान सुरक्षा दिखाई संविधान अधिकारी मान सुरक्षा व्यवस्था संविधान दिखाई आप चाहिए जन सरकारी अधिकारी को बाहर कर से भाव में बेआईन कार्य न कले विरुद्ध अपराधिक मामला नहेले सो से दृष्टि आप रही भारत वर्ष में शासन व्यवस्था सरकार बदल पारे कि शासन व्यवस्था जो स्थायित्व जो कहते गवर्नमेंट परमानेंट कहुए कहीं कहुए मंत्री बदल पारती किंतु गवर्नमेंट सरकार स्थायी कंटिन्यूअस प्रोसेस तो सहीटा को रक्षा कर बहुत भारी साहय कल मो जगन्नाथ प्रधान को जगन्नाथ प्रधान हाथ सुजोग थिला सी बोले भाविता किसी हेनी बोली 3 दिन 4 दिन समय थिला से चाहिए आंटीसिपेटरी बेल आनी पारिथांते विरुद्ध कौन तथ्य ना से हाईकोर्ट आंटीसिपेटरी बेल आनी था गतकाली एसडीजेएम कोर्ट मते जामिन नामंजूर कला आज मध्य कह जाउतला कि जगन्नाथ प्रधान पुणी थरे बेल पे अपील करथिले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रे करथिबे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहला मु जानिनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करिवे एवं हाई कोर्ट को जिवे जामिन पाइब कहले किंतु मु कहूची एटा पूर्वरु मध्य से हाई कोर्ट रे गोटे एंटीसिपेटरी बेल आनी पारथां पर जथे समय थिला एवं सरकारी दल बड़ बड़ वकील मान संगे संगे अच्छन परामर्श करथांते किंतु सी जो भाभी नहीं थिले से सरकारी मनमोहन साथ कथा से भाभी सरकार विरुद्ध जेहेतु से प्रत्येक भाव में सेठी जाई नथिले वीडियो चिन्ह ना कि से लोक ना बाहर कर जी ऑफिसर नाम मेंशन कर विक्टिम जी एवं से कथा जितेबले आईएएस आसोसिएशन संघ बैठक में अतिरिक्त कमिशनर कही सब कथा घटना से आईएएस अफिसर संघ निष्पत्ति गला जी ये हूँ मास्टर माइंड आंको गिरफ हवा दरकार ताहले वार्ता जीव एटा न्याय मिल भावी से जिद रहिले गोटे प्रशासनिक अचल अवस्था हो गला यही समय और से अवस्था को सुधारिया जगन्नाथ प्रधान आत्मसमर्पण जेल को जीवा आज देखो सरकारी कार्य ये प्रत्यक्ष परोक्ष मोहन माझी सरकार को सहायता कला मोहन माझी सरकार इज्जत रखा सम्मान भी बढ़ला
सर काली देखा मिलता जो मुख्यमंत्री एगेन्स्टे किसी लोक से समर्थक मैंने नारा प्रकार यहाँ कौन बीजेपी को ना बीजेपी बहुत गोष्ठीवाद देखो बीजेपी रे गोष्ठीवाद थाईपे अच्छी तो किंतु सरकार तो गोष्ठीवाद हो पार ना सरकार रे गोष्ठीवाद हो पारनि आ सरकारी दलर जी भी नेता होना कहीं जी भी जो स्तर होना कहीं बीजेपी निर्वाचित होती बीजेपी सरकार सरकार आ दल तीन अलग कथा दलर नेता जी जहाँ सी सरकार को विभिन्न कार्य समर्थन कर सरकार दलर सरकार ता सत्वे सरकारी व्यवस्था रे गोटे भिन्न व्यवस्था तार निर्दिष्ट नीति नियम अनुसार चलो एवं कई जहाँ धर्म प्रधान काली कहले ठीक जे कई आईन ऊर्ध्वे नुहति लॉ ऑफ द लैंड समस्त को मानिया पड़ो से परिप्रेक्षी देखिले आप कहतु से अतिरिक्त कमिशन विरुद्ध में जो भाव आक्रमण आप ओडिशा इतिहास देखी अतीत कौन सरकारी माड़ खाई कि ए धरण वीडियो मुझे सारा भारत वर्ष चकित हो जाए एक जो ओएस ऑफिसर मानक मुझे दिन मो सामाजिकता जीवन में ओएस ऑफिसर मानक एभली भाव आंदोलन संपूर्ण सफल केबे मु देखिनी एटा मत प्रथम मन किता माने से माने एतिक दूर आघात प्राप्त होती घटना या पूर्व से दुर्नीति लिप्त अच्छा कौन अपकर्म लिप्त अच्छा से एक्शन हो पार सरकार नहीं पारे किसी असुविधा नहीं विजिलेंस अच्छी किंतु आपको तो संगे आप जोड़ी पारे ना तेणु भावुँ यथार्थ पदक्षेप नहीं एवं सरकार के भावमूर्ति प्रतिष्ठा है कारण पूरी घटना पर घटना सरकार को एकदम बैकफुट को नहीं जाइए ना सब जिन समाधान होती भल होती बहुड़ा यात्रा पूर्व समाधान होती मोहन चरण माझी के सरकार पे गोटे आज यहाँ फल मोहन चरण माझी गोटे कॉन्फिडेंस भी आसी आज ये पूर्व घोषणा करदे महानगर निगम हम पुरी जगन्नाथ धाम नाम रे पुरी शहर महानगर निगम नाम हम महानगर निगम परिणत हम सांस्कृतिक केन्द्र हम से पैसा बराद हो गला ऑडिटोरियम हम बढ़िया कथा कहीं मन भितर गोटे सरकार को जो बैकफुट जाइए जगन्नाथ से घटना ये घटना जो बर्तमान मन भितर निश्चित गोटे आत्मविश्वास भी आसला पूरी घटना जगन्नाथ प्रधान घटना पंचायत इलेक्शन में इम्पैक्ट पकेबो नहीं पंचायत इलेक्शन इम्पैक्ट पकई था जदि कार्यानुष्ठान किसी न होता ये तो जो मैंने अभियुक्त मान को गिरफ्त करागला जो मैंने मारे मारी आर मास्टर माइंड जहाँ कहूँ गिरफ्त करागला आ कहीं इम्पैक्ट ये सरकार जदि आर समाधान न करी थांते एटा लिंगर करी थांता बहुत जोर लिंगर करी थांता सरकार क्षति करी थांता दलर भी क्षति करी थांता।